kada kayo amin patpat nga ka probinsya ti Lucosur kumablaw ti anak ken kapsat yuti may isa nga nagasat ken naragsak nga aldaw tayo amin apo awan labas na. Okay, ma'am, muna ti amin, congratulations, how's the feeling ti kinado dagiti sanggunyan palalawigan, I think regional dito ma'am. Kumusta? Dito rin nayo nabigbig ti panagtrabaho yo babaan kan dito nga pamadayaw iti biyang ti DILG. Rexon ket no ti feelings tayo apo ket syempre naragsak tayo ken with pride and honor nga naitagder tayo ti patpatgan tayo nga probinsya ti Lucosur. Ket agyaman tayo kini Apo Dios ken agyaman na kada kayo amin apo. Tada itoy nga award nga nagunod ko di kalman ket hangko nga bagi datoy apo. Bagi tayo amin apo. Idaton ko amin kanyayo. Tada itoy ti bunga ti ayat ken sakripisyo yu kanyak nga kas impata daryo nga mangirepresenta ti kasangguyan panlalawigan member ti segundo distrito. Ket Jackie Pagarop apo Rexon gamin ididamo daytoy nga ditoy pay probinsya. At first katang gapo ti kinaado ti indicators nga masapol nga i-comply ken birbiroken ti DILG kasla hana nga fit wenno ti panagkunak ket adamat dagitoy kakadwa nga more fitting kasi dagi indicators garon ket it's more on environment ken dadto mapay ket kayat ko nga ituloy nga gapo ti gagar dagitoy supporters tayo ken dagitoy kenti apo ditoy 11 Sanggunian, 7 kami nga naglalaban gamin. Ditoy probinsya. Isong the only lady or the only woman standing. Kaya siya ti nakagunod ti nangato nga ratings. Iso nga siya ti nangirepresentar ti probinsya ti Lucosur. And that dayti upat nga provinces man en Rexon ket syempre panay di kalibre ti kalaban ko Rexon. May isa nga abogado. May isa nga doktor. Panay nga giant compared to me as kasi kunakod basit tayo lang nga tao ket dajay ti ama kwedi. Nga gaputi pa nagpatibker ken talag tayo kini Apo Dios have faith kunada ken dagitoy staff ko nga nagrigrigat kasi naturog da pay dito yung opisina na kami apo tapno kasta comply mi amin ti dagitoy requirements ken ma-hit mi ti deadline. So, all of a sudden, Rexon, ket ti resulta ti validations ko ti final validation. Ket mayat-met until idikalman kudik pagarot ka siya gayam ti nangabak with the rating of 97%. Wow. Nagdakkel ma'am yes. Ma'am, kasano is this the first time nga dati kastoy nga isang kat ti DILG or dati-dato yun? First time. Apo, Rexon, tadato iti in baga ni Apo Regional Director PDILG Region 1 ni Apo Liusen nga first time da nga arabidan dato dito Region 1. Ket gasa tayo tada tayo ti first nga nangabak. Kabin dagitoy gamin ti basis da Apo Rexon. Dagitoy inaramid nga ordinances and resolutions in the year 2022 and up to present. So dajay ti
dayjay ti linaon ti dagitoy amin nga banag, amin nga sektor, amin nga kuan dayjay ti pinili da. So I garnered big percentage sa mga innovations nga Mhm. inaramid ko dito'y probinsya tayo nga awan ijay compared to other provinces like Oo. our transportation, When? our dagitoy financial ay dagitoy pension ti dagitoy senior ken PWD. Mhm. So ken dagitoy adu nga innovations nga as I look on the files, on my files, Rexon ket talagang kuna ti bagik apay na aramid ko dagitoy gayam. Oo. 'Di ba? So thankful to God, thankful to you, thankful ako sa lahat po. Awan Mm. labas na. I'm very thankful. Okay. Sa bagay, may although kunay ma'am 2022, Mm-mm. suhan karaman DJ may sa kadagitay timmatak diti probinsya diti pan nakabuangay ti Bantay Kalsada Task Force. Amok da kayo ti Kabilang data. wen ma'am, da kayo ti talagang brainchild ditang Uy. lintag nga which is talagang nga nang pasayaat mo iti lintag ti kakalsada tayo. Tadda ti kadwa digiti traffic enforcer, police, babaan diti Bantay Kalsada Sports ket medyo na disiplinaan tayo mat diti probinsya. So dayjay pala ang ngamin ket talagang day pagtangsi mo nga adda panglaban mo kun agkuma nga naaramidan nyo diti probinsya. When I was even tagged by the name the Iron Lady. Ah, okay. So after date regional award jo ma'am, saan ma'am? Patinggad to yan or mapagkiti national? Kasi kuna ni explanation niya po RD kat dito'y pa lang regional dato'y garod pa iti umuna nga umuna kat no sumurot ti amin nga region daytoy no surutan da daytoy nga waga datoy nga programa ti region 1 then and there nga mapanto ti national Oh. kasi only in region 1 daytoy Oo. Nyamot ti ko, nyamot ti kasla gungguna nga naitid kanyayo ti DLG sila award jumat. Dati dayjay importante ken napintasunay dayjay plaque of Yes, oo. recognition ken plaque of kuan ken dayjay dayaw kon honor Yes. ket regardless of kuan dayjay that is big enough nga for me as I retire at damat ti tingal ay damat ti buybuya to Yes. Oo. nga daytoy ket nagunod ko ti bayat ti inak panagakam ti tatlong termino on 9 years as board member. Oo. Ngam dito nga pasalip mamaan nga kuahan bang para laeng ka dagiti glass term or open aming SPM. Open data Oh, po. Ito open. nga ditoy ayan tayo gamin ket pito kami nga naglalaban. Mhm. Pito nga board members din ang isubmit ti nomination na. Mm. So datoy pito naglalaban kami based on na-evaluate kami ti region ay ti provincial Provincial. DILG. Oo. Ayan. So Kasi only one will represent each province. So dagitoy other provinces as per ket no sino ti kasi siguro ti proseso da. Pasaki nga tayo ti kaadwan ti Sinmali, pito kami nga naglalaban ket napagasatan matoy no motibiyang. Oo. Okay, so after provincial level, napangkat regional. Kami ti region. Oo. And then region I was able to beat the 3 provinces. Okay, ma'am ko na itatay nga ko nga iti provincial level bale nya yung karaman pwede di kadwan nga naipasa nga resolution or ordinances. Wen apo ngam adda gamin tikwan na dagamin hanga dadya masapol nga adu ket adda gamin ti they based on the quality, the quantity. Yes. Oo. Ken no anya
dayjay ken innovations nga na napa nga kwati probinsya ti Ilocos Sur, and that made me the winner apo ta kasi jay based on the innovations dagi ordinances ko nga dangipon na Yes. kada amin dayjay ti na mga baka apo. Pati kunadan ma'am, adami na kita lintag mga nagpatingala papel, di ba? Di implementation na kaya kasla awanti pangil na nga lintag kasla kasi kuma eh. So When Rexon. dahil ko namon nga dito may pang transportation, nagdama si pudidi na aprobaran data na ipatungpal until now. Active data nga lintag agkurkurri. Tapos dahil ko namon dagiti nabangon nga extension dagitay balitari pato kan dagiti ko mya dagiti tulong ka dagiti PWDs. Oo. Pension da, di ba ma'am? Dagitay lintag yung pension dagitay PWDs. When Rexon. I think kung sa pay, solo parent pay? When. Yun. Nga, inadapay ti munisipyo. Oo. Adabukod da mo nga ko municipal ko nga malaksid ti gapo ti probinsya, adapay magapo ka dagiti munisipyo kun syudad. Okay. When dayjay ti pagragsakak apo ta adaptaran ti LGU iso nga in addition ti probinsya adama ti mangilatlatang ti LGU ti pundo da para kadag ito'y benepisyo ti dagitoy ay papatgan tayo nga less fortunate brothers and sisters. Oo. Okay. Before datoy panagpaso ti terminuyo naman next year to pa lang ma'am niya nga panag last term yung mo last term yo graduar kayon at ka di pa digitay ikam-kamakam yung nga innovations yo nga kapanunutan nyo pa nga lintag nga pinutar yo ma'am. Ado pa'y ti nakaundek Apo Rexon. Iso nga gapo nga busy tayo ti daytoy naramid nga validations tayo plus dagitoy daduma pay nga mununa nga nabinbin nga committee hearings tayo because of bagyo kada amin. Yes. So no worry apo ket kastay kunakon adatuyak lata nga kikitaan tayo ti amin nga pagsayaatan na ti amin nga sektor apo. Arami din tayo amin kabailan tayo tapno kasta until the end of my term and even beyond my term mabalinak pay lata siguro nga makatulong apo. Oo. Naglalawa ka sabsabali kayo mama, da kayo ti kumbaga da kayo ti kalaingan eh. Oo. Para kumbaga dakkel ti manalalaing kami amin apo. Oo, dakkel ti expectations da. Kada kayo ma'am. We're all good and our passion is to serve. Yes. Siyempre, babaan lang ti 100% nga suporta ti ayaten tayo Governor Jerry Castama ti ay written tayo nga Vice Governor Ryan Singson. Yes. Dakil nga pagyamanan tayo. Kandag ito'y kakadwak ti 11 sangguniang panlalawigan. No handa umapprove ka ang maipasa. So agyam-yaman na kadakwada amin. Kada gitay siyempre secretariat, gitay LRU ma'am ya, gitay nag-study research nga kunamon nga imyang kayo pa dito kapitolyo ta pisina. Urag bagbagyo naka-overtime kami apo. So worth it makikigtot pa ni apo gobernador apa dati jay tawreg bagbagyo kanda jay nga magpaypayapay kun tumultulong apo. Oo. Okay, so ipinakaambanda kayon nga may sa kayong awardee na schedule mo tan datoy panangaway udi kalman ma'am di La Union. Blow out dakon Oo. So, La Union ma'am tinangawatan niyo di kalman? San Juan. Oo. Okay. So ma'am, thank you very Rexon, yes ma'am. Among ka Ilocos Sur talaga nga agshashine. Keep on shining kasi di kalman ket number 1 ti Ilocos Sur. Yes. Nagato ti Subaybayani, Provincial Director ti DILG na first outstanding ni Apo Randy. BGMP. Tapos na tayo. So nga nagmalmalan the whole day. Ilocos Sur ang number 1. Kanjay adak pay ma'am ya. Iso nga 1 Ilocos Sur. Sumarno SGLG. SGLG to no next week sa 28.
Oh, taila yung San Esteban, si Budin Rubwa yung magkada super mayor kat ingana kada Hall of Mayor Fame. RJ kat consistent kayo ma'am San Esteban Well, oray basig nga ili. Hall of Fame. Yes. SGLG awardee kami apo. So, Oo. thanks. Congratulations. Okay ma'am, thank you. Amo mga dure kiti pakakumiko ma'am pay. Alakat thank you kan danto pay dapay kay mga pagyamanan ma'am. Ulitin pay dagiti kay mga pagyamanan dito yung dayaw hala ko ang kunam nga para lakang ka dikit para iti buong nga probinsya tayo pa sir ma'am please. Ay ma'am. Thank you very much sa Porexon tay ni kan Gundaway nga mayon da ti daytoy may ibkas ko wenno ibkas ko ti nabara nga panagyaman ko kada kayo amin ay ayatek nga kaprobinsya at ti Ilocos Sur kag runaan ti segundo distrito tada ito'y award nga nagunod ko akas parangal ti dalubhasa at mahuhusay na mambabatas or what we call the first ever Panday Mambabatas 2024 ket daytoy nga award apo ket para kanyayo daytoy ket agyaman ti suportayo amin ti provincial government of Ilocos Sur babaan ti 100% nga suporta ni Governor Jerry Singson ken ni Vice Governor Ryan Singson ken dagiti kakadwa nga sa board members dagitoy staff ko ti family ken kada kayo amin apo awan labas na para kinyayo daytoy apo sagot ko kinyayo ket itultuloy ko lata ti agserbi ti pagsayaatan ti probinsya tayo nga Ilocos Sur. Diyos unay ti agina ken God bless everyone. Thank you Rexon. Thank you ma'am. Thank you very much sa Bukala Mildred Elaido, si Bukel nga Sanggunian Palalawigan, dalawa na po ni Vice Governor Ryan Singson, siyempre ni provincial government ni Governor Jerry Singson kanti agindag po iti ili nga San Esteban. So nariga mat niya. At least dali kastoy mat. Congratulations mo iti biyang apo ti DILG ni Apo Randy De La Rosa, Apo Provincial Director ti DILG ti probinsya tayo. Napinas dito yung ganwat user niya. Tapno hamag nga after ti pamadayaw dagitoy agpampanday lintag ti trabaho da nga rodmat nga napintas mo nga way nga napintas sa Gundaway mat nga bigbigan tayo. Damot ti panang nga bigbig tayo kadagiti legislators tayo. Ya. Tapno makita mo DJ trabaho da. Mabigbig ti panagtrabaho da. Although nagagat da amin, naglad ti probinsya tayo, very active. Siyempre, naaktibo ti gobernador tayo, naaktibo ti vice-gobernador tayo po, dapat sumurot mo apo ta amoyo dakkel ti papel mo ti dagitad da iti legislative body, especially ti panagpanday kadagiti ordinansa kada resolusyon nga may pakat nga mangtulong para sa development, tultuloy nga progreso ditoy mismo apo nga probinsya tayo nga Ilocos Sur. Okay? Alakat amo taymat niya aming sa Bukal talagang trabaho damat kabaranggayan nagkataon lang mat uno siyempre may samot lang amin ti mga habak kanyada or umangat kanyada mat apo nga 7 so da naglalaban na po nga Bukal ket ni Bukala Mildred iti nagbalaygi nga iso po tinang i-presentar ti probinsya tayo iti regional. Okay, so congratulations kabaranggayan, gratay amin na po ito'y probinsya.